We will turn to the Word of God. We have been studying few things about tabernacle. நாம் இப்பொழுது கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு வருவோம். நாம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றி சில காரியங்களை படித்து வருகிறோம். ఇప్పుడు మనం ప్రత్యక్ష కూడారం గురించి కొన్ని కార్యములను నేర్చుకుంటున్నాము. Last week we studied how the tabernacle is a shadow of 7 things. கடந்த வாரம் ஆசரிப்பு கூடாரம் எவ்விதமாக 7 காரியங்களுக்கு நிழலாட்டமா இருக்கிறது என்பதை குறித்து நாம் படித்தோம். ఎలాగున ఈ ప్రత్యక్ష గుడారము 7 కార్యములకు సూచనగా ఉన్నదని గత వారం మనం నేర్చుకుని ఉన్నాము. In Egypt, God did not ask the people of Israel to build a tabernacle or temple for him. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்தில் இருக்கும்போது அந்த இடத்திலே அவர்கள் தனக்காக ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரத்தை அல்லது வாசஸ்தலத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்று தேவன் அவர்களை குறித்து அவர்களிடத்தில் கேட்கவில்லை. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు దేశమందు ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారిని తన కొరకు ఒక నివాస స్థలము ఒక ప్రత్యక్ష గుడారము నిర్మించమని చెప్పి అడగలేదు. In Egypt or while we are living in sin, God cannot dwell with us. நாம் எகிப்தில் அல்லது பாவத்தில் ஜீவிக்கும்போது தேவனால் நம்மோடு வாசம் செய்ய முடியாது. మనము ఐగుప్తులో లేక పాపమందు మనం జీవించున్నప్పుడు దేవుడు మనలో నివాసం చేయలేడు. But in Egypt what God told was, let my people go. ஆனால் எகிப்தில் இருக்கும்போது தேவன் சொன்ன காரியம் என்னவென்றால் என் ஜனத்தை போக விடு. ఆయనను ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు ప్రభు చెప్పినదేమనగా నా యొక్క జనులను పోనిమ్ము. A real separation from sin and sinners. పాపத்திலிருந்தும் పావిகளிலிருந்தும் மெய்யான ஒரு வேறுபாடு. పాపం నుండి పాపుల నుండి ఒక మంచి ప్రత్యేకత. Then God took them through the Red Sea. அதன் பின்பு தேவன் அவர்களை சிவந்த சமுத்திரத்தின் வழியாக நடத்தினார். దాని పిదప దేవుడు ఎర్ర సముద్రం ద్వారా నడిపించెను. So the meaning of that crossing the Red Sea is destroying the nature of sin in our life. ஆகையால் அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை கடப்பது என்பது நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிறதான பாவ சுபாவத்தை அழிப்பதை காட்டுகிறது. ఈ యొక్క ఎర్ర సముద్రం మనం దాటుట అని చెప్పినప్పుడు మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి పాపపు స్వభావమును మనం నశింపజేయుటైనది. In water baptism also there is a salvation. தண்ணீர் ஞான ஸ்நானத்திலும் கூட ஒரு ரட்சிப்பு உண்டாகிறது. నీటి బాప్తిసమందు కూడా మనకు ఒక రక్షణ కలుగుచున్నది. We read in 1 Peter chapter 3 verse 21, no need to read. In baptism also we are saved. 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தில் ஞான ஸ்நானத்திலும் கூட நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయం 21వ వాక్యమందు బాప్తిసమందు కూడా మనం రక్షింపబడుచున్నాము. Like in Red Sea, our nature of sin is destroyed. Every obedience to the word of God removes the nature of sin out of us. சிவந்த சமுத்திரத்தின் மூலமாக எவ்விதமாக நம்முடைய பாவ சுபாவங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படுகிறதோ அது போலவே தேவனுடைய வசனத்திற்கு நாம் ஒவ்வொரு முறையும் கீழ்ப்படியும் போது அந்த ஒவ்வொரு கீழ்ப்படிதலினாலும் கூட நம்முடைய பாவ சுபாவங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. ఎలాగున ఎర్ర సముద్రమును దాటుట ద్వారా పాపపు స్వభావం నుండి విడుదల పొందుచున్నారో అలాగనే ప్రతి దేవుని వాక్యమునకు కూడా మనం విధేయపడుచు ఉండగా మనలో ఉన్నటువంటి పాపపు స్వభావము తొలగించివేయబడుచున్నది. After they crossed the Red Sea, we read they became a mighty army. அவர்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்த பின்பு அவர்கள் ஒரு பலத்த சேனையானார்கள் என்று நாம் அவர்களை குறித்து வாசிக்கிறோம். ఎర్ర సముద్రమును వారు దాటిన పిమ్మట ఒక శక్తిగల సైన్యంగా వారు మారిరి. There are few very important things, God willing, this morning we want to study. I hope you will carefully listen. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாம் இந்த கால வேளையிலே படிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான காரியங்கள் உண்டு. நீங்கள் எல்லாரும் அதை கவனமாய் கேட்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். దేవుని యొక్క చిత్తమైతే కొన్ని చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయంలో ఇక ఉదయకాలం మనం నేర్చుకోవాలను. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినుడి. Because it will greatly help our life and ministry. ஏனென்றால் அது நம்முடைய ஜீவியத்திற்கும் ஊழியத்திற்கும் அதிகமாக உதவி செய்யக்கூடியதா இருக்கும். ఎందుకనగా అవి మన యొక్క జీవితమునకును సేవకును అధికంగా సహాయపడును. God sent Moses to Egypt and asked him to do so many miracles to deliver the people of Israel. தேவன் மோசேயை எகிப்துக்கு அனுப்பி அங்கு இருக்கிறதான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அந்த தேசத்திலிருந்து விடுதலையாக்கும்படியாக அநேக அற்புதங்களை செய்யும்படியாக அவனுக்கு கட்டளையிட்டார். ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి ఇశ్రాయేలు ప్రజలను విడిపించే నిమిత్తము దేవుడు మోషేను ఐగుప్తునకు పంపించి అక్కడ అనేకమైన ఆశ్చర్యకార్యములను సూచక్రియలను చేయించి ఉన్నాడు. Moses or Aaron, they searched for the road, or they did this and that, brought flies, brought frogs, and so many miracles God did through them.
மோசேயும் ஆரோனும் தங்கள் கையில் இருந்ததான கோலை நீட்டினார்கள், தவளைகளை கொண்டு வந்தார்கள், ஈக்கள் போன்றதான் இன்னும் அநேக பலத்த வல்லமையான அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் அந்த தேசத்திலே நடப்பித்தார்கள். మోషే అహరోనులు ఆ యొక్క దేశమందు తమ యొక్క కర్రను చాపి అనేక సూచక్రియలు చేసిరి. కప్పలను, మిడతలను, ఈగలను అన్నిటిని కూడా ఐగుప్తు దేశం మీదకి రప్పించిరి. Although they did all these miracles and in obedience to what God spoke, none of these miracles helped the people of Israel to come out of Egypt. தேவன் தங்களுக்கு கட்டளையிட்டு சொன்ன பிரகாரமாகவே அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து இவர்கள் எல்லாரும் இவ்வளவு அதிகமான அற்புதங்களை செய்திருந்தாலும் கூட இந்த அற்புதங்களில் ஒன்றாகிலும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்தை விட்டு வெளியே வருவதற்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடாமல் போனது. దేవుని యొక్క మాటకు వారు విధేయపడిన వారై లోబడుచు ఇటువంటి అనేక అద్భుత కార్యములను వారు చేసినప్పటికీ వీటిలో ఒకటి కూడా ఐగుప్తు దేశం నుండి వారు విడిపించబడి బయటకు వచ్చటకు సహాయపడలేదు. Read at least few of them. Exodus chapter 7 verse 10. யாத்ராகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். నిర్గమకాండము 7వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. மோசேயும் ஆரோனும் பார்வோனிடத்தில் போய் கர்த்தர் தங்களுக்கு கட்டளையிட்டபடி செய்தார்கள். ஆரோன் பார்வோனுக்கு முன்பாகவும் அவன் ஊழியக்காரருக்கு முன்பாகவும் தன் கோலை போட்டான், அது சர்ப்பமாயிற்று. And chapter 8 verse 15. 8ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். Verse 5. 5ஆம் வசனம். 8వ అధ్యాయము 5వ వాక్యము. மேலும் கர்த்தர் மோசேயினிடத்தில், நீ ஆரோனை நோக்கி, நீ உன் கையில் இருக்கிற கோலை நதிகள் மேலும் வாய்க்கால்கள் மேலும் குளங்கள் மேலும் நீட்டி எகிப்தின் தேசத்தின் மேல் தவளைகளை வரும்படி செய் என்று சொல் என்றார். 8:16. 8ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். 8వ అధ్యాయం 16వ వాక్యము. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயினிடத்தில், நீ ஆரோனை நோக்கி உன் கோலை நீட்டி பூமியின் புழுதியின் மேல் அடி, அப்பொழுது அது எகிப்து தேசம் எங்கும் பேன்களாய் போம் என்று சொல் என்றார். So many miracles Moses and Aaron did. ஆகையால் மோசேயும் ஆரோனும் எத்தனையோ அற்புதங்களை செய்தார்கள். కావున మోషే అహరోనులు ఎన్నో అద్భుత కార్యములను చేసిరి. But after they did the miracles, the situation became worse. Pharaoh's heart was hardened more and people of Israel had more work to do. ஆனால் அவர்கள் விதமான அற்புதங்களை செய்த பின்பு நிலவரம் இன்னும் மோசமாக மாறியது. பார்வோனுடைய இருதயம் இன்னும் அதிகமாக கடினப்பட்டது. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இன்னும் அதிகமாக கடுமையாக வேலை செய்ய வேண்டியதாயிற்று. ఇవన్నీ కూడా వారు చేసిన పిమ్మట వారు ఉన్నటువంటి స్థితి ఇంకనూ చాలా మోసకరమైనదాయను. ఫరో యొక్క హృదయము మరింత కఠినమాయను. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మరింత అధికంగా కష్టపడి పనిచేయవలసి వచ్చెను. And finally God himself did a miracle and that brought deliverance. கடைசியாக தேவனே ஒரு அற்புதத்தை செய்தார், அதுதான் விடுதலையை கொண்டு வந்தது. చివరగా దేవుడే ఒక అద్భుతమును చేసి ఉన్నాడు, అది ఒక విడుదలను కలిగించెను. In that miracle God didn't use Moses or Aaron or stretching out the rod or speaking to this or that, nothing. அந்த அற்புதத்திலே தேவன் மோசேயையோ ஆரோனையோ உபயோகிக்கவில்லை, அல்லது கோலை எடுத்து உபயோகிக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. மற்ற எந்த காரியத்தையும் தேவன் உபயோகிக்கவில்லை. ఆ యొక్క స్థితిలో దేవుడు మోషేను అహరోను ఉపయోగించలేదు, వారి యొక్క కర్రను ఉపయోగించలేదు, ఇది మాట్లాడమని చెప్పి ఏది కూడా ప్రభు వారికి సెలవీయను లేదు. Can you tell me what was that miracle that God did finally? கடைசியாக தேவன் செய்ததான அந்த அற்புதம் என்ன என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா? చివరిగా దేవుడు చేసినటువంటి అద్భుతం ఏమని చెప్పి మీరు చెప్పగలరా? To deliver people of Israel out of Egypt. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கும்படியாக ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఐగుప్తు దేశం నుండి విడిపించుటకు. What was that? என்ன விளங்கியதா? So read verse Exodus chapter 12 verse 29. யாத்ராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம். నిర్గమకాండం 12వ అధ్యాయం 29వ వాక్యము. நடுராத்திரியிலே சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் பார்வோனுடைய தலைப்பிள்ளை முதல் காவல் கிடங்களில் இருக்கும் சிறைப்பட்டவனின் தலைப்பிள்ளை வரைக்கும் எகிப்து தேசத்தில் இருந்த முதற்பேர் அனைத்தையும் மிருக ஜீவன்களின் தலையீச்சு அனைத்தையும் கர்த்தர் அளித்தார். Here what we read, here God did not use Moses or Aaron. இந்த இடத்திலே தேவன் மோசேயையோ ஆரோனையோ பிரயோஜனப்படுத்தவில்லை என்றுதான் நாம் வாசிக்கிறோம். ఈసారి దేవుడు మోషే అహరోనులను ఉపయోగించలేదు.
God himself did a miracle. தேவனே ஒரு அற்புதத்தை செய்தார். దేవుడే ఒక అద్భుతం చేసెను. And that miracle brought deliverance. அந்த அற்புதம் தான் விடுதலையை கொண்டு வந்தது. ఆ యొక్క అద్భుతమే వారికి ఒక విడుదలను కలిగించింది. All other miracles that Moses and Aaron did, they all did in obedience to God's word. மோசேயும் ஆரோனும் செய்ததான மற்ற எல்லா அற்புதங்களும் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்துதான் செய்தார்கள். మోషే అహరోనులు చేసినటువంటి ఇతర అద్భుతములన్నీ కూడా దేవుని యొక్క మాటకు వారు విధేయపడి చేసిరి. But it only hardened the people and it brought more hard work on people of Israel also. ஆனால் அது பார்வோனுடைய இருதயத்தை இன்னும் அதிக கடினமாக்கியது. இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் மேலும் கடுமையான சுமையை வேலை சுமத்துவதற்கு ஏதுவாயிற்று. అది ఫరో యొక్క హృదయమును అధికంగా కఠినపరచెను. ఇశ్రాయేలు వారి మీదకి మరింత కష్టమైనటువంటి పనిని తీసుకొని వచ్చెను. But when God himself did a miracle without using any human being, that brought deliverance. ஆனால் எந்த மனுஷனையும் உபயோகிக்காமல் தேவன் தாமே ஒரு அற்புதத்தை செய்த போது அந்த அற்புதம் விடுதலையை கொண்டு வந்தது. కావున ఏ మనుషుని కూడా ఉపయోగింపకుండా దేవుడే ఒక అద్భుతం చేసినప్పుడు అది ఒక విడుదలను రప్పించెను. When Pastor Paul came to the end of his life, he gave a testimony. பாஸ்டர் பால் அவர்கள் தன்னுடைய ஜீவியத்தின் கடைசி நாட்களுக்கு வந்தபோது அவர் ஒரு சாட்சி கொடுத்தார். పాస్టర్ పాల్ తన యొక్క జీవితం యొక్క చిట్ట చివరి గడియల్లోనికి వచ్చినప్పుడు ఒక సాక్ష్యం ఇచ్చెను. First, I worked for God, but that did not do bring much glory to God. முதலாவதாக நான் தேவனுக்கென்று ஊழியம் செய்தேன், ஆனால் அது தேவனுக்கு அவ்வளவு மகிமையை கொண்டு வரவில்லை. ప్రారంభంలో నేను దేవుని కొరకు ప్రయాసపడి నేను సేవ చేసి తిని అదంతా ప్రతిఫలం తీసుకొని రాలేదు. Second, I worked with God and that also did not bring much glory to God. இரண்டாவதாக நான் தேவனோடு கூட சேர்ந்து பிரயாசப்பட்டு ஊழியம் செய்தேன், ஆனால் அதுவும் அவ்வளவு அதிக மகிமையை தேவனுக்கு வருவிக்கவில்லை. రెండవదిగా నేను దేవునితో కూడా కలిసి ప్రయాసపడి సేవ చేసి తిని అది కూడా దేవునికి అంత మహిమను తీసుకొని రాలేదు. And the third stage, Pastor Paul says, I rested and God started working, and that was the beginning of great things. ஆனால் மூன்றாவது படியாக பாஸ்டர் பால் சொன்னார், நான் இளைப்பாறினேன், தேவன் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தார், அதுதான் பெரிய காரியங்கள் நடப்பதற்கு ஆரம்பமாய் இருந்தது. అప్పుడు మూడవదిగా ఆయన చెప్పినది ఏమనగా, నేను ఊరకుండా విశ్రాంతించి తిని ప్రభువే పనిచేసి ఉన్నాడు, అది చాలా గొప్ప కార్యములను చేయుటకు ఆరంభించెను. I rested and God worked. What does that mean? நான் இளைப்பாறினேன், தேவன் கிரியை செய்தார் என்று சொல்வதின் அர்த்தம் என்ன? నేను ఊరకుండి విశ్రమించి తిని ప్రభువే క్రియ చేసి ఉన్నాడని చెప్పుటకు అర్థమేమి? I remained in the will of God and then God started working through me. நான் தேவனுடைய சித்தத்திற்குள் நிலைத்திருந்தேன், தேவன் என் மூலமாக கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தார். నేను దేవుని యొక్క చిత్తంలో నిలిచి ఉంటిని, దేవుడే నా ద్వారా క్రియ చేయటకు ఆరంభించెను. All other ministries with our own zeal, our own will, our own selfish nature, we may do so many things for God. நம்முடைய சொந்த வைராக்கியத்தினால், நம்முடைய சொந்த சித்தத்தினால், நம்முடைய சொந்த தன்னலம் உள்ள சுபாவங்களினால் நாம் செய்கிறதான மற்ற எல்லா ஊழியங்களும் தேவனுக்கு எந்த மகிமையும் வருவிக்காது. మన యొక్క స్వంత ఆసక్తితోనూ మన సొంత ప్రయత్నంతో మన సొంత చిత్తమును బట్టి మనం చేయనది ఏది కూడా దేవునికి అంత మహిమను తీసుకొని రాదు. So, like what we heard about Moses doing miracle, when we rest in God, then God himself will start doing miracles, or God will take all glory, then deliverance comes for us and others. மோசே விதமாக அற்புதங்களை செய்தான் என்று குறித்து நாம் அதை குறித்து படித்தோமோ, அது போலவே தேவன் நமக்காக அற்புதங்களை செய்ய நாம் இளைப்பாறும் போதுதான் தேவன் அற்புதங்களை செய்ய ஆரம்பிப்பார். அந்த கிரியை தான் தேவனுக்கு மகிமையை கொண்டு வரும். కావున మనం ఇక్కడ చూసినప్పుడు మోషే అద్భుతములు చేసి ముగించిన పిమ్మట అతడు ఊరకుండెను, దేవుడే అతని కొరకు అద్భుతములు చేసి ఉన్నాడు, దానిని బట్టి మనకును ఒక ఆశీర్వాదం ఉన్నది, జనులకు కూడా ఒక గొప్ప విడుదలన్నది కలిగించినదిగా ఉన్నది. One man of God says, 1 hour work we do in the spirit we can perform what we may not be able to do with all our lifetime working in the flesh. ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் விதமாக கூறுகிறார், நாம் ஆவிக்குள்ளாக இருந்து 1 மணி நேரம் செய்கிறதான நம்முடைய ஊழியமோ அல்லது கிரியைகளோ நம்முடைய ஜீவிய காலம் முழுவதுமாக நாம் மாம்சத்தில் இருந்து செய்கிறதான அவ்வளவு கிரியைகளை பார்க்கிலும் மேலானது அதற்கு ஈடாகாது என்று சொல்கிறார். దేవుని యొక్క మనుషుడు చెప్పినదేమనగా, మనం ఆత్మవశులంగా ఆత్మలో ఉండి 1 గంట సేపు మనం చేయించినటువంటి పనికి
శరీర ప్రకారంగా మన యొక్క జీవితం అంతా కూడా చేసినటువంటి పనితో అది సాటి కాలేదని చెప్పాను. We don't have time to learn that first we work for God and then we work with God. For that there's no time. Let us learn to rest in God and God may work through us. நாம் தேவனுக்காக நாம் கிரியை செய்வது, அதன் பின்பு நாம் தேவனோடு கூட சேர்ந்து கிரியை செய்வது போன்ற இந்த காரியங்களை படிப்பதற்கு இப்போது சமயமில்லை. நாம் இளைப்பாறும் போது தேவன் கிரியை செய்வார் என்கிற அந்த காரியத்தை குறித்து நாம் இப்பொழுது படிப்போம். మనం ప్రయాసపడుటకును మనము దేవుడు కలిసి మనం ప్రయాసపడుటకును ఇవన్నీ నేర్చుకుంటకు ఇప్పుడు సమయం లేదు. ఆయనను మనం ఊరకుండి విశ్రమించదము. దేవుడే మన ద్వారా క్రియ చేయనిమ్ము. In Mount Sinai God separated the priesthood. சீனாய் மலையில் தான் தேவன் அந்த ஆசாரியத்துவத்தை வேறுபடுத்தினார். దేవుడు సీనాయి కొండ మీద యాజకత్వమును ప్రత్యేకించి ఉన్నాడు. Mount Sinai is a type of anointing of the Holy Spirit. சீனாய் மலை என்பது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்திற்கு அடையாளமாய் காணப்படுகிறது. సీనాయి పర్వతము పరిశుద్ధాత్మిక అభిషేకమునకు ఒక సూచన అయినది. Through the Holy Spirit only we become priests. பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக தான் நாம் ஆசாரியர்களாக மாறுகிறோம். పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే మనము యాజకులం అవుతున్నాము. Without anointing no ministry. அபிஷேகம் இல்லாமல் ஒரு ஊழியம் இல்லை. అభిషేకం లేకుండా మనకి ఏ సేవయు లేదు. For every ministry every day we need fresh anointing. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் செய்கிறதான ஒவ்வொரு ஊழியத்திற்கும் நமக்கு ஒரு புதிய அபிஷேகம் வேண்டும். ప్రతి దినము మనక ప్రతి సేవకు కూడా నూతనమైన అభిషేకం మనకు ఉండవలెను. Through the Holy Spirit we are placed in the body of Christ in the right place. பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக நாம் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் சரியான இடத்தில் அமர்த்தப்படுகிறோம். పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్తిసం బట్టి క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో మనము చక్కగా ఆయా స్థలముల్లో అమర్చబడి ఉన్నాము. All this time I was giving Bible studies on the general topic of the tabernacle. இவ்வளவு வாரங்கள் நாட்களும் நான் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றிய ஒரு మేలోటமான ஒரு కన్నోకத்தில் தான் நான் உங்களுக்கு వేద పాఠం கொடுத்து வந்தேன். ఇంత మట్టు కూడా నేను ప్రత్యక్ష గుడారం మీద పై కార్యముల గురించి సామాన్య కార్యములను గురించి నేర్పించి వచ్చి తిని. Now God willing, one by one in the tabernacle we will learn one by one various items, aspects, furniture and vessels etc. தேவனுக்கு சித்தமானால் இப்பொழுது நாம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு பணிமுட்டை குறித்தும் அங்க இருக்கிறதான பல காரியங்கள் அம்சங்களை குறித்தும் நாம் படிப்போம். దేవుని చిత్తమైతే ఇప్పుడు మనం ప్రత్యేకంగా ఒక ఉపకరణమును గురించి ప్రతి వస్తువును గురించి దేంతో చేయబడి ఉన్నదని చెప్పి మనం వివరంగా నేర్చుకుందాము. Now we want to study about most holy place. இப்பொழுது நாம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து படிக்க போகிறோம். ఇప్పుడు మనము అతి పరిశుద్ధ స్థలమును గురించి నేర్చుకొనబోతున్నాము. This was the most sacred place on earth. இதுதான் பூமியிலேயே மிகவும் பரிசுத்தமான ஒரு இடமாய் காணப்பட்டது. ఇదే భూమి మీద చాలా పవిత్రమైనటువంటి స్థలమై ఉన్నది. The priest will go without sandals, unsandaled. He has to go into the most holy place. ஆசாரியன் பாதரட்சிகள் இல்லாமல் தான் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும். యాజకుడు పాదరక్షలు ధరింపకుండా అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశింపవలెను. He cannot wear all these colorful gowns, pure white gowns. He will be going into the most holy place. அவன் வர்ணம் நிறைந்ததான அந்த அலங்கார வஸ்திரங்களை எல்லாம் உடுத்த முடியாது. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் செல்லும் போது அவன் வெண் வஸ்திரங்களை தான் உடுத்தி இருக்க வேண்டும். అతడు అలంకారము ఘనతయు గల వస్త్రమును ధరించి లోపలికి ప్రవేశింపలేడు. తెల్లటి వస్త్రములను ధరించి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశింపవలెను. All white linen garments. எல்லாமே மெல்லிய நூலினால் செய்யப்பட்டதான மெல்லிய வஸ்திரங்கள். అన్ని కూడా సన్నపు నార తెల్లని బట్టలు. Out of whole Israel only one person once a year, just a few minutes in the most holy place, that's all. இஸ்ரவேல் சபை அனைத்திலிருந்தும் ஒரே ஒரு ஆள் மாத்திரம்தான், அதுவும் சில நிமிடங்கள் மாத்திரம்தான் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் இருக்க முடியும். ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరిలో ఒకే ఒక మనుషుడే, అది కూడా కొన్ని నిమిషములు మాత్రమే అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉండును. Nobody else. You are alone with God there. அந்த இடத்திலே வேற யாருமே இல்லை. நீங்கள் தேவனோடு தனியா இருக்கிறீர்கள். అక్కడ ఎవరు కూడా లేరు. దేవునితో మీరు ఒంటరిగా ఏకాంతంగా ఉన్నారు. No human voice can be heard. No any other human beings walking around, the noise of the steps
or walking can be heard. அந்த இடத்திலே எந்த மனுஷ சத்தமும் கேட்கப்பட முடியாது. மனுஷர்கள் அந்த இடத்தை சுற்றி நடக்கிறதான அவர்களுடைய அந்த நடையின் சத்தமும் கூட அந்த இடத்தில் கேட்கப்பட முடியாது. అక్కడ ఏ మనుషుని యొక్క స్వరం వినబడదు, మనుషులు నడిచిన కాలు చప్పుడు కూడా అక్కడ వినబడదు. Only God speaks and no one else speaks there. தேவன் மாத்திரம்தான் அந்த இடத்திலே பேசுகிறார், வேறு யாரும் அந்த இடத்தில் பேசுவதில்லை. దేవుడు మాత్రమే అక్కడ మాట్లాడును, మరి ఎవరు కూడా అక్కడ మాట్లాడరు. No sunlight like in the outer court, no candle light like the holy place. வெளிப்பிரகாரத்தில் இருக்கிறதான ஒரு சூரிய வெளிச்சமோ அல்லது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறதான குத்து விளக்கின் வெளிச்சம் போன்ற எந்த வெளிச்சமும் அங்க இல்லை. బయట ఆవరణంలో ఉన్నటువంటి సూర్యుని యొక్క కాంతియో లేక పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్నటువంటి దీపవృక్షం యొక్క కాంతియో అక్కడ ఏదియో లేదు. Only supernatural light, Shekinah glory, that is only the light in the most holy place. இயற்கைக்கும் அப்பாற்பட்டதான ஒரு வெளிச்சம் தான் அங்கு காணப்படும். ஷெகைனா மகிமை மாத்திரம் தான் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உண்டு. ప్రకృతికి అతీతమైనటువంటి ఒక కాంతి అక్కడ కనబడును, షకైనా మహిమ అక్కడ దిగుచూ ఉండును. No seat or chair, only the throne of glory there in the most holy place. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உட்கார்வதற்கு ஏற்ற ஒரு நாற்காலியோ ஆசனமோ எதுவுமே இல்லை, கிருபாசனம் மாத்திரம் தான் அந்த இடத்தில் காணப்படும். అక్కడ మనము కూర్చున్నటకు ఏదైనా కుర్చీ గాని పీఠం గాని ఏది కూడా ఉండదు, మహిమగల ఆసనం మాత్రమే అక్కడ ఉంచబడి ఉన్నది. Here all perfectly calm and quiet. அந்த இடத்திலே எல்லாம் மிகவும் அமைதியாக நிசப்தமாக காணப்படும். అక్కడ ప్రతిది కూడా చాలా నిశ్శబ్దంగాను చాలా మెల్లగాను ఉండును. In the holy place, noise of moving the bread and replacing the bread. பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே சமூக தப்ப மேஜையில் இருக்கிறதான அப்பங்களை அகற்றுவதும் புதிய அப்பங்களை வைப்பதுமான சத்தம் எல்லாம் உண்டாகும். పరిశుద్ధ స్థలంలో అయితే బల్ల మీద ఉన్నటువంటి రొట్టెలను తీటయో దాని మీద కొత్త భక్ష్యములను పెట్టుటయో ఆ శబ్దం ఉండును. And then frankincense put over the showbread. அந்த அப்பங்களை சமூக தப்ப மேஜையில் இருக்கிறதான அந்த அப்பங்களின் மேல் சாம்பிராணி போடுகிறதான அந்த சத்தம். సన్నిధి రొట్టెల బల్లల మీద సాంబ్రాణి వేయించినటువంటి కార్యం ఉండును. By the way, this picture is not correct. 6 bread is heaped up and kept, and 6 it should be spread out all over the table. இந்த இடத்திலே காணப்படுகிறதான இந்த வரைபடம் சரியானதல்ல. இங்கு 6 அப்பங்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கப்பட்டு காணப்படுகிறது. அப்படி அல்ல, அந்த அப்பங்கள் எல்லாம் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக அந்த மேஜையின் மேலே காணப்படுகிறது. ఇక్కడ బల్ల మీద గీయబడినటువంటి పటము అది సరిగా లేదు. ఒకటి మీద ఒకటి రొట్టెలు పెట్టబడవు గాని ఒకటి పక్కన ఒకటి వరుసగా పెట్టబడును. Here the priest will be walking around, the noise of that will be there. பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே ஆசாரியன் அங்கும் இங்கும் நடக்கிறதான சத்தம் உண்டாகும். పరిశుద్ధ స్థలంలో యాజకుడు నడుచున్నటువంటి ఒక చప్పుడు వినబడును. And priest will be pouring oil in the candles and cleaning the candlestick. ஆசாரியன் விளக்கு தண்டுகளிலே எண்ணெய் ஊற்றுவதும் அந்த விளக்கு தண்டுகளை சுத்தம் பண்ணுகிறதுமான சத்தம் உண்டாகும். యాజకుడు దీపములను శుభ్రం చేయటయు దానిలో నూనె పోయటయు ఇక శబ్దం అంతా వినబడును. And in the outer court animals will be crying. ప్రాహారத்திலே மிருகங்கள் எல்லாம் சத்தமிட்டுக் கொண்டிருக்கும். బయట ఆవరణంలో అయితే ఇక మృగములన్నీ కూడా కేకలు వేచి ఉండును. The noise of water being poured in the brazen laver. அந்த கடல் தொட்டி அந்த தொட்டியிலே தண்ணீர் ஊற்றப்படுகிறதான சத்தமும் ஏற்படும். ఇత్తడి గంగాళమందు నీళ్ల పోయబడినటువంటి శబ్దం వినబడును. And so many priests will be coming and washing their feet, hands and feet. That noise will be there. எத்தனையோ ஆசாரியர்கள் வந்து வெண்கல தொட்டியிலே தங்கள் கைகளையும் கால்களையும் கழுவுகிறதான சத்தம் ஏற்படும். ఎంతో మంది యాజకులు వచ్చి తమ కాళ్లను చేతులను కడుగునటువంటి శబ్దం వినబడును. And the noise of raw flesh burning in the altar, that noise will be there. பச்சையான மாംസം அந்த தகன பலிபீடத்தின் மேல் எரிந்து சுட்டெரிக்கப்படுகிறதான அந்த சத்தமும் உண்டாகும். బలిపీఠం మీద పచ్చి మాంసము కాల్చబడి దహించబడినటువంటి శబ్దం వినబడును. But here look at this, how superb, special, most holy place it is. ஆனால் இந்த இடத்தை பாருங்கள், எவ்வளவு அதிகமாக எல்லா இடங்களை பார்க்கிலும் மிகவும் மேலான ஒரு மேன்மையான ஸ்தலமாக இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் காணப்படுகிறது. అయితే అతి పరిశుద్ధ స్థలం చూడుడి, అది ఎంత విశేషమైన ఒక శ్రేష్టమైన స్థలముగా ఉన్నది. Dear servants of God, in a deep sense, every servant of God should be
a most holy place. அருமையான கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரே, மிகவும் ஆழமான ஒரு விதத்திலே நாம் கூறுவோம் என்றால் ஒவ்வொரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரும் ஒரு மகா பரிசுத்த ஸ்தலமாக காணப்பட வேண்டும். ప్రియమైన దేవుని సేవకులారా, గూఢంగా మనం దీన్ని ఆలోచించినట్లయితే ప్రతి దైవ సేవకుడు అతి పరిశుద్ధ స్థలంగా ఉండవలెను. When the high priest is in the most holy place, he doesn't see anybody, no father, mother, brother, anybody. Only what he sees is the glory of God. பிரதான ஆசாரியன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கும்போது அவன் யாரையும் பார்ப்பதில்லை, தகப்பனையோ தாயையோ சகோதரனையோ சகோதரியையோ பார்ப்பதில்லை. அவன் பார்ப்பதெல்லாம் தேவனுடைய மகிமை மாத்திரம்தான். యాజకుడు అతి పరిశుద్ధమైన స్థలంలో ఉండినప్పుడు ఎవరిని చూడలేడు, తండ్రినో తల్లినో సహోదరుడో ఎవరిని చూడలేడు, మహిమను మాత్రమే చూచును. Himself and God alone in that place. அந்த இடத்திலே தானும் தேவனும் மாத்திரம்தான். ఆ స్థలమందు ఏకాంతంగా తానును దేవుడు మాత్రమే. He doesn't hear any human voice anywhere. அந்த இடத்திலே அவன் எங்கும் அவன் மனுஷ சத்தம் ஒன்றையும் கேட்பதில்லை. ఆ స్థలంలో మరి ఎక్కడ కూడా మానవ స్వరము వినడు. Only the voice of God is hearing. வெறும் தேவனுடைய சத்தத்தை மாத்திரம்தான் அவன் கேட்கிறான். దేవుని యొక్క స్వరం మాత్రమే అతడు వినుచూ ఉండును. Only the face of God, Shekinah glory only you see. தேவனுடைய முகம் அல்லது அந்த ஷெக்கைனா மகிமையை மாத்திரம்தான் அவன் காண்கிறான். దేవుని యొక్క ముఖము లేక షకైనా మహిమను మాత్రం చూచూ ఉండును. Our heart should be the most holy place. நம்முடைய இருதயம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலமாய் காணப்பட வேண்டும். మన యొక్క హృదయము అతి పరిశుద్ధ స్థలముగా ఉండవలెను. Full of glory and majesty. முற்றும் மகிமையினாலும் மகத்துவத்தினாலும் நிறைந்ததாய் காணப்பட வேண்டும். మహిమ మహాత్మ్యముల చేత నింపబడినటువంటిదిగా ఉండవలెను. Believers cannot live this life. விசுவாசிகளால் இவ்விதமான ஒரு ஜீவியம் செய்ய முடியாது. విశ్వాసులు ఇట్టి ఒక జీవితం వారు చేయజాలరు. They have the responsibilities towards the parents, towards their children, towards the family, and responsibility of the worldly work, and so many things are there. தங்கள் பெற்றோர்கள், பிள்ளைகள், தங்கள் குடும்பம், உலகத்தில் அவர்கள் செய்கிறதான உத்தியோகங்கள், இவைகளுக்கு ஏற்றதான எல்லா உத்தரவாதங்களும் அவர்கள் மேல் இருக்கிறது. తమ తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు, కుటుంబము, ఉద్యోగ విషయము వీటన్నిటికి వచ్చినటువంటి బాధ్యతలు వారికి ఉండును. Beloved servants of God, we are separated to be alone with God, like in the most holy place of the high priest goes. அருமையான தேவனுடைய ஊழியக்காரரே, எவ்விதமாக மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரம் பிரவேசிக்கிறானோ அது போலவே நாம் தேவனோடு கூட தனியாக இருக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ఏలాగున ప్రధాన యాజకుడు అతి పరిశుద్ధమైన స్థలంలోనికి ప్రవేశించున్నాడో అలాగే మనము కూడా దేవునితో మాత్రం మనము ఏకంగా ఉండ నిమిత్తమే మనం పిలువబడి ఉన్నాము. It's very interesting that when God wanted to create or build a tabernacle, first it started from the most holy place. தேவன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்று சொன்னபோது முதலாவதாக மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து தான் வேலையை ஆரம்பித்தார்கள் என்பது ஆர்வமூட்டக்கூடிய ஒரு காரியமா இருக்கிறது. ఇక్కడ మనం ప్రత్యక్షపు గుడారమును దేవుడు నిర్మించమని చెప్పినప్పుడు అది అతి పరిశుద్ధ స్థలంతోనే ఆరంభించినదని చెప్పి మనం వినటకు చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నది. Normally, if you are building a big building, first thing normally people will do, they will make the fence, they will make the gate, they will make borders or secure. That is the first thing the people do. சாதாரணமாக ஜனங்கள் ஒரு பெரிய கட்டடத்தை கட்டுவார்கள் என்றால் முதலாவதாக அந்த அதற்கு ஏற்றதான அந்த இடத்தில் சுற்றிலும் வேலி அடைப்பார்கள். அதற்கு ஏற்றதான வாசலையோ சுவரையோ கட்டி எழுப்பி பத்திரமாக பாதுகாக்கக்கூடியதான எல்லா காரியங்களும் செய்துவிட்டுதான் வேலையை ஆரம்பிப்பார்கள். ఎవరైనా ఏదైనా పెద్ద కట్టడంను కట్టవలన నుండినప్పుడు మొట్టమొదట దాని చుట్టూ కూడా వారు కంచె వేసెదురు, దాని గుమ్మంలో నిలుపుదురు. అలాగున కాపాడు నిమిత్తం వారు ఏ కార్యము చేయవల్లో అదంతా కూడా వారు సిద్ధం చేసి సరిహద్దులను నియమించుదురు. Here so much of gold, here so much of gold, this is full of gold, and here covered with gold, this is full of gold, and this is covered with gold, and there are so many other things there. But in spite of that, God was not asking them to first put the fence and the gate and all first. No, first God's concerns, His work starts here in the most holy place. ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் உடன்படிக்கை பெட்டி, மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம், தூப பீடம், சமூக தப்ப மேஜை, குத்து விளக்கு போன்றதான எல்லா காரியங்களும் பசும் பொன்னினால் செய்யப்பட்டவைகளாய் காணப்பட்டன. எல்லா இடத்திலும் பொன் காணப்பட்டது.
ஆனாலும் கூட தேவன் இவை இவற்றின் நிமித்தமாக முதலாவது சுற்றிலும் நீங்கள் ஒரு வேலியையோ பாதுகாப்பையோ உண்டாக்க வேண்டும், வாசல்களை எல்லாம் வைக்க வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லாமல் முதலாவதாக மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் வேலையை குறித்துதான் அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார். నిబంధన మందసము, మన్నాగల బంగారు పాత్ర, దీపవృక్షము ఇవన్నీ కూడా బంగారంతోనే చేయబడిను. మిగిలినటువంటి కొన్ని ధూపవృక్షం ఇవన్నీ కూడా మేలిం బంగారంతో కప్పబడి ఉండెను. అయినను దేవుడు అవన్నీ కూడా కాపాడినటువంటి ఒక ప్రాకారం చేసి దానికి ఏదైనా భద్రపరచవాలని చెప్పలేదు గాని మొట్టమొదట అతి పరిశుద్ధ స్థలమునే ప్రభు ఆరంభించి ఉన్నాడు. That means man starts from outside reformation, but God starts reformation right inside our heart. Our heart should be the most holy place. அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் மனுஷன் முதலாவதாக வெளிப்பிரகாரமாக தான் ஒரு சீர்திருத்தத்தை உண்டாக்க பிரயாசப்படுகிறான். ஆனால் தேவனோ முதலாவதாக நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து நமக்குள்ளே இருந்துதான் ஒரு சீர்திருத்தலை உண்டாக்குகிறார். ஆகவே நம்முடைய இருதயம் தான் மகா பரிசுத்த ஸ்தலமாக காணப்பட வேண்டும். కావున మనుషులు ఏదైనా దిద్దుబాట్లను చేసినప్పుడు బయట నుండి వారు ఆరంభించి దాన్ని దిద్దుబాటు చేయుదురు. అయితే ప్రభు అలాగున కాదు, ఆయన హృదయంలో నుండి దిద్దుబాటు పని చేయించున్నాడు. కావున మనకు హృదయమే అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలముగా ఉండవలెను. Can anybody know out of all these hundreds of items to make, what was the first item God asked to make? ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருந்ததான அவ்வளவு பணிமுட்டுகளில் எல்லாம் தேவன் முதலாவதாக செய்யும்படியாக அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டதான அந்த பொருள் என்னவென்று உங்களில் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఉన్నటువంటి వందల కొలది ఉపకరణములన్నిటిలో కూడా ఏ ఉపకరణంలో దేవుడు మొట్టమొదటిగా చేయమని చెప్పి సెలవిచ్చి ఉన్నాడు? This is the first thing God asked people of Israel to make. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முதலாவதாக செய்யும்படியாக தேவன் அவர்களுக்கு சொன்ன காரியம் உடன்படிக்கை பெட்டிதான். ఇలాగున దేవుడు చేయమని చెప్పి ఆజ్ఞాపించినది మొట్టమొదటిది నిబంధన మందసము. That ark also is a type of our heart. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியும் கூட நம்முடைய இருதயத்திற்கு நிழலாட்டமாய் காணப்படுகிறது. ఈ యొక్క మందసం కూడా మనకు హృదయమునకు ఒక సూచన ఉన్నది. By the way, while I am teaching again, I am repeating, this study is focused only on the character of Christ. When you study in some other ways, ark is a type of church and so many other things we can learn. நான் இந்த வேத பாடத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும் போதே ஒரு காரியத்தை நினைப்பூட்டுகிறேன். நான் சொன்ன பிரகாரமாக நாம் இப்பொழுது கற்றுக்கொள்கிற இந்த வேத பாடம் கிறிஸ்துவின் சுபாவத்திற்கு ஒத்ததான காரியங்களை குறித்துதான் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் நீங்கள் வேறு விதத்தில் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை குறித்து படிப்பீர்கள் என்றால் உடன்படிக்கை பெட்டி, சபை போன்றதான் அநேக காரியங்களுக்கு நிழலாட்டமா இருக்கிறது. నేను ఇచ్చే ఈ వేద పఠనము స్వభావరీత్యా ఇచ్చున్నానని చెప్పి మరొకసారి జ్ఞాపకం చేయించున్నాను. ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారం అనే వేద పఠనమును వేరే రీతిలో మనం నేర్చుకున్నప్పుడు సంఘము, సేవకులు ఇలాగ అనేక కార్యములకు సూచనగా మనం నేర్చుకొని వచ్చును. So next time somebody else will give a study and will say ark is a type of church or a consecrated servant of God or a believer, they all are correct. So there is no contradiction. ஆகையால் அடுத்த முறை யாராவது உங்களுக்கு வேத பாடம் கொடுக்கும்போது உடன்படிக்கை பெட்டி தேவனுடைய சபைக்கோ அல்லது பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டதான ஊழியக்காரனுக்கோ விசுவாசிக்கோ அடையாளம் என்று சொன்னால் அதில் எந்த விதமான உடன்பாடும் இல்லை, எல்லாம் சரியான காரியங்கள் தான். కావున ఎవరైనా వచ్చి మరొకసారి వేద పఠనమందు ఈ యొక్క నిబంధన మందసము సంఘమునకు లేక ప్రతిష్ఠించబడిన సేవకులకో విశ్వాసులకో సూచనగా ఉన్నదని చెప్పినట్లయితే దానిలో మనకి అభ్యంతరము లేదు. In this particular study we want to study ark as our own heart. இந்த குறிப்பிட்ட வேத பாடத்தில் உடன்படிக்கை பெட்டியை நம்முடைய சொந்த இருதயத்திற்கே நிழலாட்டமாக கருதி நாம் படிக்க விரும்புகிறோம். ఇప్పుడు మన యొక్క వేద పట్టణమందు ఇక మందసమును మన యొక్క సొంత హృదయంతో మనం పోల్చి నేర్చుకుందాము. So in that sense, if God has to make our life a tabernacle, a temple of God, first our heart should be right with God. எனவே அந்த விதத்தில் நாம் படிக்கும்போது தேவன் நம்முடைய ஜீவியத்தை ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரமாக அல்லது தேவனுடைய ஆலயமாக மாற்ற விரும்பினால் முதலாவதாக நம்முடைய இருதயம் சரியாக காணப்பட வேண்டும். కావున దేవుడు మన యొక్క జీవితమును ఒక ప్రత్యక్ష గుడారం వలె లేక దేవుని యొక్క ఆలయం వలె కట్టబడవాలని చెప్పి కోరినప్పుడు మన యొక్క హృదయము దేవునితో కూడా సరిగ్గా ఉండవలెను. Our heart should be full of the glory of God, like the Shekinah glory there. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் காணப்படுகிறதான ஷெகைனா மகிமையை போல நம்முடைய இருதயம் முழுவதுமாக தேவனுடைய மகிமையினால் நிறைந்ததா இருக்க வேண்டும். అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్నటువంటి షకైనా మహిమ వలె మన యొక్క హృదయమంతయు దేవుని యొక్క మహిమ చేత నింపబడి ఉండవలెను. This cherubs also is something, speaks something in our heart.
இந்த இடத்தில் காணப்படுகிறதான கேருபீன்களும் கூட நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதான சில காரியங்களை குறித்து பேசுகின்றன. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కెరూబులు కూడా మనకు జీవితంలో కొన్ని కార్యములు చెప్తున్నవి. When you carefully look, they both are in a kneeling position, in a praying position. நாம் அவைகளை சரியாக உற்று கவனிக்கும் போது இரண்டு கேருபீன்களும் முழங்காலில் இருப்பதையும் அவைகள் ஜெபிக்கிறதான ஒரு நிலவரத்தில் காணப்படுவது போலும் தெரிகிறது. సూక్ష్మంగా దాన్ని మనం చూచినప్పుడు ఆ రెండు కెరూబులు కూడా మోకాళ్ళు ఉన్నట్లుగాను చేతులు జోడించి ప్రార్థించినట్లుగాను ఉన్నవి. In that sense, these two cherubs show prayer and praise. ஆகவே இந்த விதத்தில் நாம் இதை கருதும் போது இந்த இரண்டு கேருபீன்களும் ஜெபத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் குறிக்கின்றன. ఈ యొక్క అర్థమును బట్టి మనం పరిగణించినప్పుడు రెండు కెరూబులు ప్రార్థనయు స్తోత్రమునైనవి. I don't want to say it, repeat again and again. I want to tell you, somebody else will teach you different meaning. That is not a contradiction, but in this particular study, this is a particular meaning I am sharing. That's all. வேறு யாராவது இதை குறித்து இன்னும் வேறு ஒரு விதத்திலே உங்களுக்கு கற்றுத் தருவார்கள். அது வித்தியாசமான காரியமோ தவறான காரியமோ அல்ல, அது சரியான காரியம்தான். ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட வேதபாதத்தில் நான் எவ்விதமாக இதை உங்களுக்கு கற்றுத் தருகிறேன் என்று மறுபடியும் சொல்கிறேன். మరొకసారి చెప్తున్నాను, మరి ఎవరైనా ఇక వేద పట్టణంలో వచ్చి మరి యొక్క అర్థం మీకు ఇవ్వవచ్చును. ఆయనను అదంతా కూడా వ్యతిరేక్తమైనదో ఏమీ కాదు, మనకు అభ్యంతరం ఏమీ లేదు. కానీ నేనైతే ఇలాగని చెప్తున్నానని తెలియజేస్తున్నాను. They both are in a kneeling position, in a praying attitude. அந்த இரண்டு கேருபீன்களும் முழங்காலிலிருந்து ஜெபிக்கிறதான ஒரு நிலவரத்தில் காணப்படுகின்றன. ఈ రెండు కెరూబులు కూడా మోకాళ్ళుని చేతులు జోడించి ప్రార్థించినట్లుగా ఉన్నవి. It shows our heart should be always in an attitude of prayer and praise. அது நம்முடைய இருதயம் எப்போதும் ஜெபத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் ஏறெடுக்கக்கூடியதான ஒரு நிலவரத்தில் தொடர்ந்து காணப்பட வேண்டும் என்பதை காண்பிக்கிறது. కావున మన హృదయం అన్నటువంటిది ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థనయు స్తోత్రమును ఆరోపించినటువంటి హృదయంగా కనబడవలెను. This, although this ark is made of shittim wood and covered with gold, but the cherubims are pure gold. உடன்படிக்கை பெட்டி சித்தி மரத்தினால் செய்யப்பட்டு பொன்னினால் அது மூடப்பட்டிருந்தாலும் கூட கேருபீன்கள் பசும் பொன்னினால் செய்யப்பட்டவைகளாய் மாத்திரம் காணப்படுகின்றன. ఈ యొక్క మందసం అన్నది తుమ్మకరతో చేయబడి బంగారు రేఖతో పొదిగింపబడి ఉన్నను. కెరూబులను చూచినప్పుడు పూర్తిగా మేలిం బంగారంతో చేయబడి ఉన్నవి. Our prayer and praising should be like pure gold. நம்முடைய ஜெபமும் ஸ்தோத்திரங்களும் பசும் பொன்னாக காணப்பட வேண்டும். మన యొక్క ప్రార్థనయు మన యొక్క స్తుతులను మేలిం బంగారం వలె ఉండవలెను. We should not pray for the carnal, our relations, our family, our parents. That is all flesh. மாம்சீக சம்பந்தமான காரியங்களுக்காக நம்முடைய பெற்றோர்கள், நம்முடைய உற்றார் உறவினர் போன்றதான காரியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க கூடாது. அவையெல்லாம் மாம்சீகமான காரியங்களாகும். శరీర సంబంధంగా మన యొక్క తల్లిదండ్రులకో మనకు బంధువులకో మనం ప్రార్థింపకూడదు. అదంతా కూడా శరీర సంబంధమైనవి. Our prayer and praising should be pure gold. நம்முடைய ஜெபமும் ஸ்தோத்திரமும் எல்லாம் அது பசும் பொன்னாய் காணப்பட మన యొక్క வேண்டும். ప్రార్థనయు మన యొక్క స్తోత్రమంతయును మేలిం బంగారం వలె ఉండవలెను. They all should be unselfish, fleshless prayers. அவை எல்லாம் முற்றிலுமாக தன்னலமற்றதான ஜெபங்களாய் ஸ்தோத்திரங்களாய் காணப்பட வேண்டும். ఇవంతా కూడా పూర్తిగా నిస్వార్థమైనటువంటి ప్రార్థనలుగాను స్తోత్రముగాను ఉండవలెను. And they both are, I don't know, it's very clear, they both are looking to the mercy seat. அந்த இரண்டு கேருபீன்களும் கிருபாசனத்தை நோக்கினவைகளாய் காணப்படுகிறது. ఈ యొక్క రెండు కెరూబుల యొక్క ముఖములు కరుణాపీఠం తట్టున్నవి. So that mercy seat is a type of Christ. ஆகவே இந்த கிருபாசனம் கிறிஸ்துவுக்கு நிழலாட்டமாய் இருக்கிறது. కావున యొక్క కరుణాపీఠము క్రీస్తునకు సూచన అయినది. So if we live in the attitude of prayer and praise, we will be always looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. ஆகவே நாம் எப்பொழுதும் ஜெபமும் ஸ்தோத்திரங்களையும் ஏறெடுக்கக்கூடியதான ஒரு மனப்பான்மையோடு காணப்படுவோம் என்றால் நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவையே நாம் எப்போதும் நோக்கி பார்க்கிறவர்களாய் இருப்போம். కావున మనం ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థనయు స్తోత్రమును ఆరోపింపవలనని చెప్పి మనస్తత్వము మనలో ఉండినప్పుడు విశ్వాసమున కర్తయు దాన్ని కొనసాగించి సంపూర్తి చేయవాడైన యేసుని మాత్రమే మనం చూచెదము. Actually, the mercy seat is not a seat or a throne, it is this lid of this box.
உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த கிருபாசனம் என்பது ஏதோ ஒரு ஆசனமோ இருக்கையோ அல்ல, அது ఉడன்பడికை பெட்டிக்குரியதான మూడియా இருக்கிறது. ఈ యొక్క కరుణా పీఠం అని చెప్పినప్పుడు అదేదో ఒక పీఠమో లేక ఆసనమో కాదు గాని మందసం యొక్క పై కప్ప ఉన్నది. That lid that covers that box is called mercy seat. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை மூடி இருக்கிறதான அந்த மூடிதான் கிருபாசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. మందసమును కప్పుచున్నటువంటి మూతయే కరుణా పీఠము. That mercy seat also is made pure gold, made of pure gold. அந்த கிருபாசனமும் கூட பசும் பொன்னினால் செய்யப்பட்டதா இருக்கிறது. ఆ యొక్క కరుణా పీఠం కూడా మేలిం బంగారుతోని చేయబడెను. I told you mercy seat is a type of Christ. In Christ there was no carnal fleshly nature. கிருபாசனம் என்பது கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமா இருக்கிறது என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். கிறிஸ்துவிலே மாம்சீக சம்பந்தமான எந்த காரியங்களும் சுபாவமும் அவருக்குள் காணப்படுவதில்லை. ఈ యొక్క కరుణా పీఠం అనగా క్రీస్తునకు సాదృశ్యం అని చెప్పి ఉన్నాను. క్రీస్తునందు మాంస సంబంధమైన శరీర ప్రకారమైన ఏ కార్యము లేదు. Shekinah glory also is coming from this mercy seat shining. ஷெக்கைனா மகிமையும் கூட அந்த கிருபாசனத்திலிருந்து தான் புறப்படுகிறது. షకైనా మహిమ కూడా కరుణా పీఠం యొద్ద నుండినే ప్రకాశించున్నది. So these cherubims are looking to the mercy seat, means looking to the glory of God. ஆகவே இந்த கேருபீன்கள் கிருபாசனத்தை நோக்கி இருக்கின்றன என்று நாம் சொல்லும்போது இந்த கேருபீன்கள் தேவனுடைய மகிமையை நோக்கி இருக்கின்றன என்பது அர்த்தமாகிறது. కావున ఇక కెరూబులు కరుణా పీఠమును చూచున్నవని చెప్పినప్పుడు అవి దేవుని యొక్క మహిమనే చూచున్నవని చెప్పి అర్థము. Beloved servants of God, our eyes should be upon Jesus or on the glory of God. அருமையான தேவனுடைய ஊழியக்காரரே, நம்முடைய கண்கள் இயேசுவின் மேல் இருக்க வேண்டும் அல்லது தேவனுடைய மகிமையின் மேல் பதிக்கப்பட்டவைகளா இருக்க வேண்டும். ప్రియమైన దైవ సేవకులారా, మన యొక్క కనుదృష్టి కూడా యేసునందు లేక దేవుని యొక్క మహిమ యందు మాత్రమే కేంద్రీకరింపబడవలెను. They are always in a bowing position of their heads are bowed. It also shows the spirit of humility. அந்த இரண்டு கேருபீன்களுடைய அவர்கள் இருக்கிற விதம் தலை குனிந்து வணங்கி இருக்கிறதான ஒரு நிலவரத்தில் காணப்படுகின்றன. அது தாழ்மையின் ஆவியை குறிக்கிறது. ఈ రెండు కెరూబులను మనం చూచినప్పుడు తల దించుకొని నమస్కరించినట్లుగా ఉన్నవి, అవి తగ్గింపును సూచించున్నది. If we have to look at Jesus or we have to see the glory of God, we must have a humble spirit. நாம் இயேசுவையே நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்றால் அல்லது தேவனுடைய மகிமையை நாம் காண வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒரு தாழ்மையான பணிந்த ஆவி இருக்க வேண்டும். కావున యేసును లేక దేవుని యొక్క మహిమను మనం దర్శించవలనంటే దీనమైనటువంటి తగ్గింపు గల మనస్సు మనకు ఉండవలెను. This mercy seat and these cherubims all are beaten together and made of one piece. இந்த கிருபாசனமும் கேருபீன்கள் எல்லாம் அடிக்கப்பட்ட பொன் தகட்டினால் ஒரே பொன் துண்டிலிருந்து செய்யப்பட்டவைகளாய் காணப்படுகின்றன. ఒకే బంగారపు ముక్కతో ఇక కరుణా పీఠమును ఇక కెరూబులు కూడా సాగగొట్టబడి నక్షీ పనిగా చేయబడెను. Normally people in the world when they may make a lid and then they may make the cherubims and stick it with some glue. That is not the way it's made. சாதாரணமாக உலகத்தில் ஜனங்கள் விதமாக ஒரு கிருபாசனத்தை உண்டாக்கி கேருபீன்களை வைப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் அந்த மூடியை தனியாக உண்டாக்கி அதன் பின்பு கேருபீன்களையும் தனியாக பண்ணி அதை ஒரு பசையினால் ஏதாவது அந்த மூடியின் மேல் ஒட்ட வைப்பார்கள். ஆனால் இங்கு அது அப்படி செய்யப்படுவதில்லை. సాధారణంగా లోకంలో మనం చూసినట్లయితే ఇలాగనే చేయబడినప్పుడు కరుణాపీఠంను తయారు చేసి దాని పిదప వారి కెరూబులను కూడా తయారు చేసి ఏదైనా బంకతో రెంటిని కూడా వారు అతికించుదురు. These cherubims are attached to the mercy seat. இந்த இரண்டு கேருபீன்களும் அந்த கிருபாசனத்தோடு கூட ஏக வேலையாய் செய்யப்பட்டுள்ளன. ఈ యొక్క కెరూబులు కరుణాపీఠంతో ఏకాండముగా చేయబడెను. What is the meaning of that? இதன் அர்த்தம் என்ன? దీనికి అర్థమేమి? What is the meaning of the mercy seat? கிருபாசனம் என்றால் அர்த்தம் என்ன? కరుణాపీఠం అనగా అర్థమేమి? சொல்லுங்கள், இங்கே இருக்கின்ற ஏதாவது பிள்ளைகள் சொல்லுங்கள். கிருபாசனம் கருத்து என்ன? சத்தமா சொல்லு. So the mercy seat means Jesus. கிருபாசனம் என்றால் இயேசு என்று அர்த்தம். కరుణాపీఠం అనగా యేసు అని అర్థము. So
these cherubims are attached to the mercy seat. ஆகவே இந்த கேருபீன்கள் எல்லாம் அந்த கிருபாசனத்தோடு ஏக வேலையாய் ஒன்றாய் சேர்ந்து காணப்படுகின்றன. ఈ యొక్క కెరూబులు కరుణాపీఠంతో ఏకాండమై ఉండెను. We must be inseparably attached to Jesus. நாமும் கூட இயேசுவோடு கூட பிரிக்க முடியாததான ஒரு நிலவரத்திலே அவரோடு கூட ஒன்றாக சேர்ந்து இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். మనము కూడా వేరు చేయబడకుండానట్లుగా యేసుతో ఏకంగా మనము అంటబడి ఉండవలెను. And I mentioned that these cherubims also are pure gold. இந்த கேருபீன்களும் கூட பசும் பொன்னினால் செய்யப்பட்டவே என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ఈ యొక్క కెరూబులు కూడా మేలిం బంగారంతో చేయబడి ఉన్నవని చెప్పితిని. You know, you take a piece of gold and to beat it without breaking, to bring to a shape of like an angel, and this, I tell you, it takes lot of time, lot of beatings, and lot of wisdom. நான் ஒரு துண்டு பொன்னை நாம் எடுத்து அதை அதிகமாக அடித்து ஒரு தூதன் போலவோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் அதை நாம் உருவாக்கி எடுக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு அதிகமான பிரயாசம் உண்டாயிருக்கும், அதிகமான சமயம் எடுக்கும், அதற்கு அதிக முறைகளே அது அடிக்கப்பட வேண்டும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அதற்கு தேவையான ஞானமும் அதற்கு அவசியப்படும். ఇలాగున ఏదైనా ఒక బంగారపు ముక్కను మనం తీసుకొని ఒక దూతవన్నో లేక ఏదైనా రూపంనకు మనం దాన్ని సాగొట్టవలనంటే దానికి చాలా సమయం పట్టును, ఎక్కువగా దాన్ని మనం సాగొట్టవలెను. దీనికి పైగా అధికమైనటువంటి జ్ఞానము ఆవశ్యకమైనది. To make us one with Christ, to be attached in that way, we need lot of beatings or various sufferings we need in our life. நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட ஒன்றாக்கப்படும்படியாக அல்லது பிரிக்கப்பட முடியாததான அளவுக்கு அவரோடு கூட நாம் ஒன்றாய் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு அதற்கு தேவையான அத்தனை அடிகள் வேண்டும், அல்லது அவ்வளவு பாடுகள் நமக்கு அவசியமா இருக்கின்றன. వేరు చేయబడినట్లుగా మనమును క్రీస్తుతో కూడా ఏకముగా చేయబడవలనంటే మనమును అధికముగా సాగొట్టబడవలను, బాగా కొట్టబడవలను, అనేకమైన శ్రమలను మనం పొందవలెను. In the training center, now you may not know why this type of training is given to you. இப்பொழுது நீங்கள் பயிற்சி நிலையத்தில் இருக்கும்போது ஏன் உங்களுக்கு இவ்விதமான ஒரு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது என்கிறதான அந்த அர்த்தத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளாமல் இருக்கலாம். మీరు తర్ఫీదు కేంద్రంలో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎందు నిమిత్తము ఇటువంటి ఒక Comfortable way. நாம் ஏன் சரியான நேரத்தில் தூங்குவதில்லை, சரியான ஏற்ற நேரத்தில் சாப்பிடுவதில்லை, எல்லாம் வசதியாக சொகுசாக நாம் காரியங்களை ஏன் செய்வதில்லை? ఎందుకొరకు తగిన సమయంలో నిద్రపోవట్లేదు, తగిన సమయంలో మనం భుజించట్లేదు, అన్ని కార్యములను సక్రమంగా చేయట్లేదని చెప్పి మనం అనుకునవచ్చును. Some of you brothers and sisters, maybe in one room there may be 20 sisters. There may be in one room maybe 20 brothers in one room or 20 sisters in one room sleeping. Anyway, there may one room there may be number of sisters. ஒரு அறையிலே ஒருவேளை அதிகமான எண்ணிக்கைக்குரிய சகோதரிகள் இருக்கலாம். ఒకే గదిలో చాలా మంది సహోదరులు ఉండవచ్చును. I don't think any trainee brothers, one room is given to one brother. Anybody here answer? பயிற்சியில் இருக்கிறதான ஒரு சகோதரனுக்கு தனியாக ஒரு அறை கொடுக்கப்படுகிறது என்று நான் நினைக்கவில்லை. அப்படி இருந்தால் யாராவது கை உயர்த்துங்கள். తర్ఫీదులో ఉన్నటువంటి సహోదరులకు ఒక్కరికి ఒక గది ఇవ్వలేదు కదా, అలాగే ఎవరికైనా ఇచ్చినట్లయితే చేతులెత్తుడి. Why so many are kept in one room? ஏன் அவ்வளவு பேர் சேர்க்கப்பட்டு ஒரு அறையில் வைக்கப்படுகிறார்கள்? ఎందుకందు అంతమంది కలిసి ఒక గదిలో వారు పెట్టుచున్నారు. One feels very hot and want the fan, the other will say no, I feel cold, don't turn it on. அதில் ஒருவருக்கு மிகவும் சூடாக இருக்கிறது, ஃபேன் வேண்டும் என்கிறார்கள். இன்னொருத்தர் வேண்டாம், குளிராக இருக்கிறது, ஃபேன் வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள். ఒకరైతే చాలా వేడిగా ఉన్నది, నాకు ఫ్యాన్ కావాలని చెప్పుదురు, మరొకరు చలిగా ఉన్నది, నాకు ఫ్యాన్ వద్దని చెప్పెదరు. One want to read the Bible and so want the light, the other one no, turn it off, I want to sleep. ஒருவர் வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும், ஆகையால் விளக்கு போட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். இன்னொருவர் இல்லை நான் தூங்க வேண்டும், விளக்கு அணைத்து விடுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். ఒకరైతే నేను బైబిల్ చదువుకొని వాళ్ళు నాకు లైట్ కావాలని చెప్పుదురు, మరి ఒకరు లేదు నేను నిద్రపోవాలి, నాకు లైట్ వద్దని చెప్పెదరు. What all problems, எவ்வளவு பிரச்சனைகள், ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నవి. These all are divine beatings to sanctify, cleanse our character. இவையெல்லாம் நம்முடைய சுபாவங்களை சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குவதற்காக தேவனால் கொடுக்கப்படுகிற தெய்வீகமான அடிகள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క స్వభావంను పరిశుద్ధపరిచి దైవిక స్వభావంగా మార్చుటకు దేవుడే మనకి ఇచ్చినటువంటి దెబ్బలై ఉన్నవి. Even about food also. ஆகாரத்தை பொறுத்தவரையிலும் அதுதான். ఆహార విషయంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి. Sometimes you may be hungry, சில வேளைகளிலே நீங்கள் பசியா இருக்கலாம். కొన్నిసార్లు మీరు ఆకలిగా ఉందురు. and night hardly you got any food.
அதுக்கு முந்தின இரவு உங்களுக்கு ஆகாரம் அவ்வளவு அதிகமாக கிடைத்திருக்காது. రాత్రి మీకు అంతగా ఆహారం దొరికి ఉండదు. And next day is your fasting also. அடுத்த நாளும் உங்களுடைய உபவாச நாள். దానికి మరుసటి దినం మీకు ఉపవాస దినమై ఉండవచ్చు. And after the fasting next morning you are asked to go somewhere without waiting for the breakfast or food. அடுத்த நாள் உங்கள் உபவாசம் முடிந்த உடனே இன்னும் காலை உணவு அருந்துவதற்கு முன்பாகவே நீங்கள் வெளியே போக வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது. ఆ మరుసటి దినము మీకు ఉపవాసం ముగించిన వెంటనే మీరు బయటకు వెళ్ళమని చెప్పుదురు. ఉదయకాలం ఆహారం తీసుకుంటే కూడా మీకు సమయం ఉండదు. And after all that, when you come back to eat, the brother in charge who is serving food is giving only little food. இவை எல்லாம் முடிந்த பின்பும் கூட நீங்கள் மறுபடியுமாக மதிய உணவு சாப்பிடும்படியாக வரும்போது பொறுப்பா இருக்கிறதான சகோதரன் உங்களுக்கு மிகவும் கொஞ்சம் ஆகாரம் தான் கொடுக்கிறார். ఇవన్నీ కూడా ముగించి రాత్రి తిరిగి వచ్చినప్పుడు బాధ్యుడైన సహోదరుడు మీకు కొంచెమే ఆహారం ఇచ్చున్నాడు. God is watching whether we are murmuring and complaining and we get upset and angry. God is watching. நாம் முறுமுறுத்து முறையிட்டு கோபப்பட்டு கலங்கி போகிறோமா என்கிறதான காரியத்தை தேவன் கவனமாக பார்க்கிறார். మనము కోపగించుకొని ఫిర్యాదు చేసి సణిగి మనము ఇటువంటి కార్యములు కనబడుచున్నామని ప్రభు గమనించున్నాడు. Why I am the only one given that prayer chain time 1 to 2 or 2 to 3? That's very hard. Why not they make it 3 to 4 or 11 to 12, something easier? ஏன் எனக்கு மாத்திரம் விவிதமான ஒரு ஜெப சங்கிலி நேரம் தருகிறார்கள்? 1 அல்லது 2 எனக்கு 11 மணியிலிருந்து 12 வரை தரக்கூடாதா அல்லது 3 4 மணி வரை தரக்கூடாதா என்று கேட்கலாம். ఎందుకొరకు నాకు ప్రార్థనా గొలుసు యొక్క సమయమును 1 నుండి 2 లేక 2 నుండి 3 నాకు ఇచ్చున్నారు? నాకు 11 నుండి 12 వరకు లేక ఉదయం 3 నుండి 4 వరకు నాకు ఇవ్వవచ్చును కదా అని చెప్పి అనుకుందురు. Unless so much beating is not done, you cannot make this as one piece, these cherubims and the lid all together. இவ்வளவு அதிகமாக அந்த பொன் அடிக்கப்படவில்லை என்றால் கிருபாசனமும் கேருபீன்களும் சேர்ந்து ஒன்றாக ஏக வேலையாக செய்யப்பட முடியாது. ఇంత అధికముగా అది సాగగొట్టబడి కొట్టబడకుండా ఉండినట్లయితే ఇక కెరూబులను కరుణాపీఠమును ఏకాండంగా చేయబడలేవు. I heard some of the ironsmith and goldsmiths, when they beat and beat and beat, if it doesn't come to the shape, it has lot of dross and they may throw it away. தட்டானை குறித்து நான் சில காரியங்களை விதமாக கேட்டிருக்கிறேன். அவர்கள் அடித்தும் அவ்வளவு அதிகமாக அடித்தும் கடைசியில் அந்த பொன்னில் இருக்கிறதான அந்த களிம்பு நீக்கப்படவில்லை என்றால் கடைசியாக அதை வீசி எறிந்து விடுகிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். బంగారము ఇనుము ఇవి చేయనటువంటి కంసాలను మనం చూసినప్పుడు దాన్ని అధికంగా వారు సాగుగొట్టి దాన్ని కొట్టుచూదురు. దానిలో ఉన్నటువంటి మస్టంతా కూడా బయటకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని తొలగించి వారు ప్రక్కన వేయుదురు. One saint used to pray, Lord, please keep beating me, but don't throw me away, don't forsake me. ஒரு பரிசுத்தவான் விதமாக ஜெபிப்பார், கர்த்தாவே நீர் என்னை தொடர்ந்து அடித்துக் கொண்டே இரும், ஆனால் என்னை வெளியே மாத்திரம் வீசி எறிந்து விடாதேயும், என்னை நீர் கைவிட்டு விடாதேயும் என்று சொல்லி ஜெபிப்பார். ఒక పరిశుద్ధుడు ఇలాగున ప్రార్థించును, ప్రభువా మీరు నన్ను కొనసాగించి ఎల్లప్పుడూ కొట్టుచునే ఉండుడి, ఆయనను ఎన్నడూ కూడా నన్ను తీసి బయట పారవేయవద్దు అని చెప్పెదరు. Like this cherubims in the attitude of prayer and praise, our heart should have a constant that incense coming out of our heart, prayer and praise. எவ்விதமாக இந்த கேருபீன்கள் ஜெபித்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறதான ஒரு நிலவரத்தில் காணப்படுகிறார்களோ அவ்விதமாகவே நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து தொடர்ந்து அந்த தூபமாகிய ஜெபமும் ஸ்தோத்திரமும் தேவனுக்கு முன்பாக எழும்பிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ఏలాగునే కెరూబులు ప్రార్థనయు స్తోత్రమును అవి నిత్యము చేయుచున్నవో అలాగునే మనకు కూడా ఇటువంటి మనస్తత్వం మన హృదయంలో ఉండి ప్రార్థనలు స్తోత్రములు అనేటువంటి ధూపంను నిత్యము మనం ఆరోపింపవలెను. Some of you are always given hard work, others are given some light work. உங்களில் சிலருக்கு எப்போதும் கடினமான வேலைகள் தான் கொடுக்கப்படுகின்றன, சிலருக்கும் மிகவும் எளிதான சுலபமான வேலைகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. మీలో కొందరికైతే ఎల్లప్పుడూ కఠినమైన పనులని ఇచ్చెదరు, మరికొందరికైతే చాలా సులువైన పనులను ఇచ్చెదరు. Let not the devil bring a thought in your heart, elders like those workers, that's why they are given light work. Elders don't like us, that's why we are given hard work. ஆனால் பெரியவர்களுக்கு மூத்தவர்களுக்கு அவர்கள் மேல் மிகவும் பிரியம், ஆகையால் தான் இவ்வளவு சுலபமான வேலையை தருகிறார்கள். நம்மை பார்த்தால் அவர்களுக்கு விருப்பமில்லை, நம்மை பிடிக்காத, ஆகையால் தான் இவ்வளவு கடினமான வேலையை தருகிறார்கள் என்று சொல்கிறதான அந்த எண்ணத்தை பிசாசானவன் உங்கள் ஹிருதயத்திற்குள் கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டாம். పైనున్నటువంటి నాయకులకు పెద్దలకు వారంటే చాలా ఇష్టము కావున సులువైన పనులను వారికి ఇచ్చున్నారు, మనమంటే ఇష్టమే లేదు కావున ఇటువంటి కఠినమైన పనులను మనకు వేయించినారని చెప్పి
సాతాను మీ యొక్క మనసులో ఇటువంటి తలంపును తీసుకొని వచ్చటకు మీరన్నట్టు చోటు ఇవ్వవద్దు. And one of the worst things can happen, devil will bring, oh, I am not of their language. Their language people are given light work. I am not, their language is given hard work. That is a terrible demon entering to torment you. ஆனால் இவை எல்லாவற்றிலும் மிகவும் மோசமான ஒரு நிலவரம் என்னவென்றால், நான் அவர்கள் பாஷையை சேர்ந்தவன் அல்ல, ஆகையால் தான் எனக்கு இவ்வளவு கடினமான வேலை கொடுக்கப்படுகிறது. அவர்களோ அவர்கள் பாஷை பேசுகிறவர்கள், ஆகையால் அவர்களுக்கு சுலபமான வேலை கொடுக்கப்படுகிறது என்று நீங்கள் எண்ணுவீர்கள் என்றால், இதுதான் உங்களை மிகவும் சித்திரவதை செய்து உபத்திரவப்படுத்தக்கூடிய சாத்தானின் ஒரு எண்ணமாகும். ఆయనను వీటిలో చాలా దౌర్భాగ్యమైనటువంటి స్థితి ఏదనగా, నేనైతే వారి యొక్క భాషకు చెందిన దాన్ని కాదు, కావున నాకు ఇటువంటి కఠినమైన పనులను వారు ఇస్తున్నారని చెప్పి సాతాను మీ యొక్క మనసులో ఇటువంటి కార్యంను తీసుకొని వచ్చే చాలా వేదన కలిగించినటువంటి భయంకరమైన దయ్యమై ఉన్నది. Whatever happens, we must take, it is my God leading me. என்னதான் சம்பவித்தாலும் என் தேவன் தான் என்னை நடத்துகிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் அவ்விதமாக தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ఏమి సంభవించినను సరే నా దేవుడే నన్ను నడిపించున్నాడని మనస్తత్వంతో మనం కార్యములను స్వీకరింపవలెను. I know about a particular saint. ஒரு குறிப்பிட்ட பரிசுத்தவானை குறித்து நான் அறிவேன். ఒక గుర్తింపబడిన పరిశుద్ధుని గురించి నాకు He తెలియదు. was a school headmaster and he resigned that and came to the ministry. அவர் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் தலைமை ஆசிரியராக இருந்தார். அவர் அந்த பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு ஊழியத்தில் சேர்ந்தார். ఆయన ఒక పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయుడై ఉన్నాడు. అక్కడ రాజీనామా చేసి సేవకు వచ్చి ఉన్నాడు. So in the training center that he found, always the mother in charge will be giving him in a broken cup, whether coffee or tea, anything in a broken cup only he will be given. பயிற்சி நிலையத்தில் பொறுப்பாயிருக்கிறதான அந்த சகோதரி தனக்கு காஃபி ஆனாலும் டீ ஆனாலும் எது கொடுத்தாலும் எப்போதும் உடைந்து போனதான ஒரு கப்பில் தான் கொடுப்பதை அவர் கவனித்தார். తర్ఫీదు కేంద్రంలో ఉండగా అక్కడ బాధ్యులైనటువంటి సహోదరి ఆమె కాఫీ గాని టీ గాని మరి ఏది ఇచ్చినప్పటికీ సరే పగిలిపోయినటువంటి ఒక కప్పులోనే తీసుకొని వెళ్ళిచ్చును. I don't know, earlier days this was not the cup. We had enamel cups. Do you know enamel cups? Nowadays no, they are not very many there. In the faith home also hardly there is any enamel cup. ஆரம்ப நாட்களில் நமக்கு விதமான கப்பு மண் கப்புகள் எல்லாம் இருக்கவில்லை. அந்த நாட்களிலே நமக்கு இனாமல் கப்புகளும் மற்ற பொருட்கள் இனாமல் செய்ததுதான் காணப்பட்டது. இப்போது அவைகள் அதிகமாக இல்லை. ఇప్పుడు మనకు పింగాణితో కప్పులు ఉన్నట్లుగా ప్రారంభ దినముల్లో మనకు అవి లేవు. ఉన్న ఎనామిల్ కప్స్ మాత్రమే మనకు ఉండెను. అటువంటి కప్పులోనే ఒక పగిలిపోయిన దానిలో ఆమె ఇచ్చాను. Enamel cup, easily the enamel, that sort of paint coating can easily go and it becomes a broken cup. இந்த இவ்விதமாக இந்த பீங்கானால் செய்யப்பட்டதான அந்த கப்பில் மேல் இருக்கிறதான அந்த பெயிண்ட் போய்விடும். கடைசியாக அது உடைந்ததான ஒரு கப்பை போல் காணப்படும். ఎనామిల్ కప్పును చూసినప్పుడు దాని పైన ఉన్నటువంటి పెయింట్ త్వరగా పోవును, కావున అవన్నీ కూడా పగిలిపోతున్నట్టుగా ఉండును. That servant of God, every time he is given in the broken cup, he gets very hurt. ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு எப்போதுமே இவ்விதமாக உடைந்து போன ஒரு கப்பிலேயே கொடுத்து கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக அவருக்கு இருதயத்தில் துக்கம் உண்டாகும். No, he was getting hurt. அவருக்கு இருதயத்தில் இவ்விதமாக தந்தபடியினால் துக்கம் உண்டானது. ప్రతిసారి కూడా ఇక సేవకునికి పగిలిపోయినటువంటి కప్పులోని ఇవ్వటను బట్టి చాలా దుఃఖం కలిగెను. This mother knows I was a headmaster and now she is purposely humiliating me by giving in a broken cup. இந்த மதருக்கு நன்றாக தெரியும் நான் ஒரு தலைமை ஆசிரியராக இருந்தேன் என்பது தெரியும். வேண்டும் என்றுதான் என்னை வந்து தாழ்மைப்படுத்த அவமானப்படுத்தும்படியாக தான் உடைந்து போன இந்த இனாமல் கப்பிலே எனக்கு தருகிறார்கள் என்று அவர் நினைத்தார். నేను ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడని చెప్పి ఇక మదర్కి బాగా తెలియను. ఆయనను కూడా నన్ను చాలా హీనపరిచి నన్ను తగ్గించి అవమానపరిచి నిమిత్తమే ఇటువంటి కప్పులో నాకు ఇచ్చినదని చెప్పి అనుకుని ఉన్నారు. Inside he was getting angry and upset, but outside he didn't show anything. இருதயத்தில் அதிகமாக கோபமடைந்து கலக்கமுற்றார். வெளியிலே ஒன்றும் காண்பிக்கவில்லை. లోపల చాలా కోపము కలవరం ఉండెను, బయటకైతే ఏదియో కనిపించుకొనలేదు. But one day the pastor sent him to another faith home for something. ஆனால் ஒரு நாள் பாஸ்டர் ஏதோ ஒரு வேலை நிமித்தம் ஒரு காரியத்தை நிமித்தமாக அவரை இன்னொரு விசுவாச வீட்டிற்கு அனுப்பினார். అయితే ఒక కార్యమును బట్టి పాస్టర్ గారు అతన్ని మరొక విశ్వాస గృహంలోకి పంపించిరి. Lo and behold, that sister in charge also giving him in a broken cup. அந்த இடத்தில் இருந்ததான அந்த பொறுப்பான சகோதரியும் கூட அவருக்கு ஒரு உடைந்து போன ஒரு கப்பிலே தான் கொண்டு வந்தார்கள். అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సహోదరి కూడా అతనికి పగిలిపోయినటువంటి కప్పులోనే ఇచ్చెను. That really touched his heart. அது உண்மையாகவே அவருடைய இருதயத்தை தொட்டு விட்டது. అది తన హృదయమును ముట్టెను. Lord, it is you who is giving me this
in the broken cup. கர்த்தாவே நீர்தான் எனக்கு விதமான உடைந்து போன கப்பில் எல்லாவற்றையும் தருகிறீர் என்று சொன்னார். అప్పుడు ఆయన ప్రభువా నీవే నాకు ఇటువంటి పగిలిపోయిన కప్పులో ఇచ్చుచున్నావని చెప్పి అనిది. Lord, it is not man's hand, your hand. கர்த்தாவே இது மனுஷனுடைய கையல்ல உம்முடைய கரம்தான் செய்கிறது என்று சொன்னார். ఇది మనుషుల యొక్క కరం కాదు నీ యొక్క హస్తమే అని చెప్పాను. I am sorry, Lord, for getting angry with the mother in charge. கர்த்தாவே பொறுப்பாயிருக்கிறதான அந்த மதரோடு நான் கோபப்பட்டபடியினால் நான் மிகவும் வருந்துகிறேன் என்றார். ప్రభువా ఆ యొక్క మదర్ మీద నేను కోపగించుకున్నందుకు చాలా దుఃఖపడుచున్నానంటిని. He knelt down and prayed. அவர் முழங்காற்படியிட்டு ஜெபித்தார். ఆయన మోకాళ్ళుని ప్రార్థించెను. Lord, all my love you give me in broken cup, I will be very happy. கர்த்தாவே என் ஜீவிய நாட்கள் எல்லாமே முழுவதுமாக நீர் எனக்கு உடைந்து போன கப்பல் தந்தாலும் நான் அதை குறித்து மிகவும் சந்தோஷப்படுவேன். ప్రభువా నా యొక్క జీవిత కాలం అంతా కూడా ఇటువంటి పగిలిపోయిన కప్పులో ఇచ్చినను నేను చాలా సంతోషించేదను. Guess what happened when he went back to the training center? அவர் மறுபடியும் பயிற்சி நிலையத்திற்கு சென்றபோது என்ன நடந்தது என்று நீங்களே யூகித்து பாருங்கள். తిరిగి తర్ఫీదు కేంద్రం నాకు వెళ్ళిన వెంటనే ఏమి జరిగినదని చెప్పి ఊహించుడి. Next time when he got the drink, in what type of cup he might have got? அடுத்த முறை அவருக்கு குடிக்க வரும்போது எந்த விதமான ஒரு கப்பல் வந்திருக்கும்? దాని తర్వాత త్రాగుటకు ఇచ్చినప్పుడు ఎటువంటి కప్పులో వచ్చి ఉండును? Good cup. ஒரு நல்ல கப்பல் தான் வந்தது. మంచి కప్పులో వచ్చెను. Because he already got the victory on the trial. ஏனென்றால் அவர் ஏற்கனவே இந்த சோதனையிலே ஜெயித்து விட்டார். ఎందుకనగా అతను ముందుగానే శోధన జయించెను. So our trials are to show the state of our heart. ஆகவே நமக்கு வருகிற பரீட்சைகள் எல்லாம் நம்முடைய இருதயத்தின் நிலவரத்தை நமக்கு காண்பிக்கும்படியாகவே வருகின்றன. కావున మనకు వచ్చినటువంటి పరిశోధనలన్నీ కూడా మన హృదయపు యొక్క స్థితిని మనకు చూపించును. If we murmur and complain, the broken cup will continue. நாம் முறுமுறுத்து முறையிடுவோம் என்றால் அந்த உடைந்து போன கப்பு தான் மறுபடியும் நமக்கு கொடுக்கப்படும். మనము సణుగుచు ఫిర్యాదు చేయించు ఉండినట్లయితే పగిలిపోయిన కోపాయే మనకు వచ్చి ఉండును. If we murmur and complain, the same trial will continue to come. நாம் முறுமுறுத்து முறையிடுவோம் என்றால் அதே பரீட்சை தான் தொடர்ந்து மறுபடியும் நமக்கு வரும். సణుగుచు ఫిర్యాదు చేయించు ఉండినట్లయితే అదే సమస్య మనకు వచ్చునే ఉండును. One day a brother came to the ministry. ஒரு நாள் ஒரு சகோதரன் ஊழியத்திற்கு வந்தார். ఒక దినమున ఒక సహోదరుడు సేవకు వచ్చెను. Before he came to the ministry, he was in a shop where tire retreading business. அவர் ஊழியத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாக டயர் ரிட்ரேடிங் வியாபாரம் செய்கிறதான அந்த கடையிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். ఆయన సేవకు వచ్చేటకు ముందుగా ఈ యొక్క టైర్లను వారు వ్యాపారం చేసి పంపించినటువంటి అక్కడ ఉద్యోగం చేసి వచ్చి ఉన్నాడు. You know, in the tire retreading shop, you need to be a man with huge muscles to carry the big tire alone and then putting in the machine, and you need to be a very big built man. இந்த டயரை பழுது பார்த்து சரிப்படுத்துகிறதான இந்த கடையில வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு நன்றாக ஒரு நல்ல உடல் இருக்க வேண்டும். அதிகமாக தசைகள் எல்லாம் வளர்ந்து இருக்கிறதான ஒரு பலன் நிறைந்ததான ஒரு உடம்பு இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் தனியாக அந்த டயர் எல்லாம் தூக்கி அதை மெஷினில் போட்டு செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலைகளையும் செய்ய முடியும். టైర్లను మరమ్మతు చేయనటువంటి ఆ వ్యాపారంలో పనిచేసినటువంటి వారికి శరీరంగా చాలా బలిష్ఠులుగా ఉండవలెను. వారంతటి వారే టైర్లను పైకెత్తి దాన్ని తీసుకుని వచ్చి యంత్రంలో పెట్టి దాన్ని బాగు చేయనటువంటి బలిష్ఠులుగా వారు ఉండవలెను. 10 chapatis are nothing for him. He will just squeeze it and put it in the mouth. 10 சப்பாத்தி என்று சொல்வது அவருக்கு ஒரு பெரிய காரியமே இல்லை. எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக எடுத்து அப்படியே பிரித்து வாய்க்குள் போட்டு விடுவார். 10 చపాతీలు అని చెప్పినప్పుడు కార్యమే కాదు, ఒకేసారి అవన్నీ కూడా చుట్టుకొని నోట్లో పెట్టి తినును. When he came to the faith home, tiny 2 or 3 chapatis, it can only just go into his finger, little finger. அவர் விசுவாச வீட்டிற்கு வந்தபோது மிகவும் சிறிய அளவில் உள்ளதான 2-3 சப்பாத்திகள் தான் ஒரு கைக்குள்ளேயே அவருக்கு அடங்கிவிடும். அது போதும், அவ்வளவு சிறிய சப்பாத்திகள் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டன. అయితే విశ్వాస గృహంలోకి వచ్చిన పిమ్మట 2-3 చాలా పలుచని చిన్న చపాతీలు మాత్రమే అతనికి ఇవ్వబడును. అతని వేళ్లకు కూడా అవి పట్టవు, అవి ఊరికనే లోపలికి వెళ్లిపోవును. He prayed to the Lord. அவர் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபித்தார். ఆయన దేవునికి ప్రార్థించెను. Lord, either help me to suffer hunger or else make my stomach small. அவர் கர்த்தரை நோக்கி, கர்த்தாவே, ஒன்றோ நான் பசியை தாங்கக்கூடியதான ஒரு கிருபையை எனக்கு தந்து எனக்கு உதவி செய்யும், அல்லது என்னுடைய வயிற்றை நீர் சுருக்கிவிடும் என்று சொல்லி ஜெபித்தார். ఆయన ఇలాగన ప్రార్థించెను, ప్రభువా, ఒకటి నా యొక్క ఆకలిని తీర్చినట్లుగా మీరు సహాయం చేయము, లేక ఈ యొక్క నా కడుపును చాలా చిన్నదిగా చేయమని ప్రార్థించెను. I don't know what happened. God gave tremendous grace. என்ன சம்பவித்ததென்றே எனக்கு தெரியாது. தேவன் அவருக்கு ஏராளமான கிருபையை தந்தார். ఏమి జరిగినో తెలియదు గానీ దేవుడు అతనికి అత్యంతమైన కృపనిచ్చెను. Now he is a senior center pastor, a wonderful saint.
இப்பொழுது அவர் ஒரு சீனியர் சென்டர் பாஸ்டராக இருக்கிறார். நல்ல ஒரு பரிசுத்தவானாய் காணப்படுகிறார். ఇప్పుడు ఆయన చాలా పెద్దవారైనటువంటి కేంద్ర పాస్టర్ అయినారు, మంచి దైవ సేవకుడు అయినారు. So beloved ones, our trials are to mold our character. ஆகையால் அருமையானவர்களே, நம்முடைய பரீட்சைகள் எல்லாம் நம்முடைய சுபாவங்களை உருவாக்கப்படும்படியாக தான் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. మన యొక్క పరీక్షలన్నీ కూడా మన యొక్క స్వభావంను రూపొందించే నిమిత్తమే ఇవ్వబడుచున్నవి. But when we are being beaten, if we get upset and angry, then the character God cannot build. ஆனால் நாம் அடிக்கப்படும் போது நாம் கோபப்பட்டு நாம் கலங்கி போவோம் என்றால் அப்பொழுது நம்முடைய சுபாவத்தை கட்டி எழுப்ப தேவனால் முடியாது. అయితే మనము కొట్టబడుచున్నప్పుడు మనం కోపగించుకొని మనం సమస్యలున్నట్లయితే ప్రభు మన యొక్క స్వభావంను కట్టలేడు. Let me mention one more thing before I close. முடிப்பதற்கு முன்பாக இன்னும் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லட்டும். ముగించడానికి ముందుగా ఒక కార్యం నేను చెప్పేదను. Look at these wings, they are raised up high. அந்த செட்டைகளை பாருங்கள், அவையெல்லாம் உயர காணப்படுகின்றன. ఆ యొక్క రెక్కలను చూడుడి, అవి పైకి ఎత్తబడినవిగా ఉండెను. Always the wings are raised up high, the Bible says. எப்பொழுதுமே வேதத்தில் நாம் பார்க்கும்போது செட்டைகள் எல்லாம் உயர காணப்பட்டு விரிந்திருக்கிறது போல் நமக்கு அப்படிதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது. బైబిల్లో మనం చదివినప్పుడు దాని యొక్క రెక్కలు పైకి ఎత్తబడి విప్పబడినట్లుగా ఉండెను. When a bird is raising the wings, what does it mean? ஒரு பறவை தன்னுடைய செட்டைகளை உயர விரிக்கும் போது அதன் அர்த்தம் என்ன? ఒక పక్షి తన యొక్క రెక్కలు పైకెత్తి విప్పినప్పుడు దాని అర్థమేమి? அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? அந்த பிள்ளைக்கு தலை கீழே போட்டாச்சு. அதுக்கு கருத்து என்ன? ஆமா, if a bird has raised the wings, that means ready to fly. ஒரு பறவை தன்னுடைய செட்டைகளை உயர விரிக்கும் என்றால் அது பறப்பதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறது என்பது அர்த்தம். ఒక పక్షికి పైకి విప్పబడినటువంటి రెక్కలు ఉన్నట్లయితే ఎగిరిపోటకు సిద్ధంగా ఉన్నదని అర్థము. Not after 1 minute will fly away, now ready to fly. ஏதோ ஒரு நிமிஷம் கழிந்த பின் அது பறப்பது என்றல்ல, உடன் தானே அது பறக்கும்படியாக இருக்கிறது. ఏదో ఒక నిమిషం తర్వాత ఎగురునని కాదు, వెనువెంటనే తక్షణమే ఎగురును. There are two hidden wings in our heart. நம்முடைய இருதயங்களிலே மறைந்திருக்கிற 2 செட்டைகள் உண்டு. మన యొక్క హృదయమందు అదృశ్యమైన 2 రెక్కలు మనకున్నవి. When Jesus comes, it will be just spring out and will go up. இயேசு வரும்போது அது அப்படியே திடீரென்று உயர விருந்து அப்படியே மேலே சென்று விடும். యేసు వచ్చినప్పుడు ఆ 2 కూడా పైకి విప్పబడి పైకి ఎగిరిపోవును. The cherubims have raised up wings on high. இந்த கேருபீன்கள் தங்கள் செட்டைகளை உயர விரித்திருக்கின்றன. ఈ యొక్క కెరూబులకు రెక్కలు పైకి విప్పబడి ఉండెను. Not tomorrow Jesus will come and fly, no, not for that. இயேசு நாளைக்கு வருவார், அப்பொழுது பறந்து செல்லலாம் என்று அதற்கென்று அல்ல. రేపు యేసు వచ్చును, రేపు నేను ఎగిరిపోదునని కాదు. Not next hour. அல்லது அடுத்த மணி நேரத்திற்கென்று அல்ல. మరుసటి గంటలో కాదు. Not next minute. அடுத்த நிமிஷத்திற்கும் அல்ல. మరుసటి నిమిషం కాదు. Right now. இப்போதுதானே, తక్షణమే. Beloved ones, that is our calling. அருமையானவர்களே, அதுதான் நம்முடைய அழைப்பு. ప్రియులారా, అదే మన పిలుపు. Now Jesus may come. இப்பொழுது இயேசு வருவார். ఇప్పుడు యేసు వచ్చినప్పుడు, After Jesus comes, I can raise the wings. No. இயேசு வந்த பின்பு நான் என்னுடைய செட்டைகளை உயர விரிக்கலாம் என்று அப்படி அல்ல. యేసు వచ్చినప్పుడు నా యొక్క రెక్కలు పైకి విప్పేదనని కాదు. Our spirit should be ready. நம்முடைய ஆவி எப்போதும் ஆயத்தமா இருக்க మన வேண்டும். ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండవలెను. The bride and the spirit, they say, come. ஆவியும் மணவாட்டியும் வா என்கிறார்கள். ఆత్మయు పెండ్లి కుమార్తెయు రమ్ము అంటున్నారు. Our spirit also should say, come Lord Jesus. நம்முடைய ஆவியும் கூட ஆமேன் கர்த்தராகிய இயேசுவே வாரும் என்று சொல்ல வேண்டும். మన యొక్క ఆత్మ కూడా ఆమేన్ ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము అని చెప్పవలెను. Beloved ones, we are called with that great high calling. அருமையானவர்களே, நாம் இவ்வளவு மேன்மையான உன்னதமான அழைப்பினால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ప్రియులారా, మనం ఇటువంటి శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన పిలుపుతో పిలువబడి ఉన్నాము. Don't wait our sufferings to finish on this earth while we are living on earth. நாம் இன்னும் இந்த உலகத்தில் உயிரோடு ஜீவிக்கும் போதுதானே நம்முடைய பாடுகள் எல்லாம் முடிந்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் அதற்காக காத்திருக்க வேண்டாம். ఇంకను కూడా మనం భూమి మీద జీవించినప్పుడే మన శ్రమలన్నీ కూడా అంతమొందవలని చెప్పి అనుకునవద్దు. To depart from the body and to be present with Christ is far better. சரீரத்தை விட்டு பிரிந்து கிறிஸ்துவோடு கூட சேர்ந்திருப்பது மிகவும் மேலான காரியமாய் இருக்கும். ఈ యొక్క దేహం మనం విడిచిపెట్టి క్రీస్తుతో కూడా మనం చేరుటని చెప్పినప్పుడు చాలా శ్రేష్టమైన భాగ్యము. Shall we close our eyes? நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். మనం మన కళ్ళను మూసేద్దాము. கிறிஸ்து இயேசு பிரசன்னமாகவே கிருபையும் வெளியாகினதே,
கிறிஸ்து இயேசு பிரசன்னமாகவே கிருபையும் வெளியாகினதே. நீக்கியே சாவினை நற்சுவிசேஷத்தால், நீக்கியே சாவினை நற்சுவிசேஷத்தால் ஜீவனளியாமை வெளியாக்கினார். இயேசுவல்லால், இயேசுவல்லால் இந்த வீரத்தில் வேறெங்குமில்லை. இயேசுவல்லால், இயேசுவல்லால் இந்த வேறெங்குமில்லை. கிறிஸ்து இயேசு பிரசன்ன